Salam, j'espère que vous allez bien physiquement, moralement, mais surtout chimiquement. معكم ياسمين بوشنا واليوم عندنا un podcast vraiment spécial et d'actualité اللي حيندار pour le 8 mars. Donc le 8 mars كما على بالكم كاع c'est la journée mondiale تاع la femme ou تاع surtout les droits de la femme. Donc on a profité de cette occasion باش نديرو une collaboration مع plusieurs clubs ومن بينهم le club Selek. Donc on est مع deux membres très intéressantes ou fun تاع le club Selek اللي elles vont se présenter دوكا. Alors, c'est Hadja Mohamed Sarer, la responsable des relations internes. تفضلي أمل. Merci, bonjour. Tout d'abord, merci pour cette invitation. Bonne fête à vous, à toutes les femmes algériennes. Et je me présente, je suis Hattab Amel, étudiante en L3 télécommunications, membre du club CELAC et actif مع Hajar, département interne. خلي هاجر قال présente le club. Alors, une petite présentation dans le club CELAC. C'est un des clubs de l'Université de sciences et technologies Oualoumoudienne, un des plus anciens clubs flagérés Kamel. C'est 1997, voilà. Et il y a 4 axes qui sont vraiment très importants. On a les formations, les projets, les sorties pédagogiques. On a les conférences des chercheurs vraiment reconnus et tout. Ou on a aussi des compétitions nationales et internationales. Vraiment, je suis plusieurs. On organise en même temps. Exactement. Alors plus précisément, là où Hajar, c'est là que beaucoup plus pour les étudiants. Donc, des formations, que ce soit en Arduino, électronique, informatique, programmation, design, tout ce qui est valable, parce que l'étudiant il apprend un truc. Et par rapport les compétitions, la dernière fois, Junction X Algis, c'est la première fois en Afrique. On a aussi les sorties pédagogiques. D'ailleurs, حيكونوا إن شاء الله le mois de mars. Le but de les sorties pédagogiques, c'est que l'étudiant يقرب la vie professionnelle, il chauffe les usines. D'ailleurs, les anciens تاعنا راحوا la banque, راحوا رويبة تاع le jeu. Et وين راحوا تاني هاجر؟ BMS électrique. D'ailleurs هو sponsor تاعنا اللي نحيوه d'ailleurs. Et même pour les compétitions, alors où j'étais كامل, عندنا Junction X Algiers. It was great for us to have the pleasure to organize it et tout. وجازت très très bien. C'était en ligne malheureusement à la le Covid et tout, mais voilà, ou la jazz très bien, ou plusieurs compétitions, plusieurs hackathons et tout, dans le futur, Inch'Allah. Ainsi, on a des conférences et CETAC, on a Take Race, compétition, et par rapport aux femmes, un événement dédié à la femme, c'est Django Girls. Django, c'est un langage. Donc, on a 60 participantes. Et fait que le jour, découvrir c'est quoi la programmation, créer un site web, fait une journée. Une journée avec. Oui, bon, c'est un petit site web, les bases pour programmer. Ah, très bien. C'est vraiment intéressant. Oui, comme chez le Covid, comme quand il y a 2020, mais Inch'Allah 2021. دونك عندي une question ليكم جاوبني بوحده كل وحده دونك نسقسيكم شكون هي لا فيغور féminine اللي vous admirez le plus في حياتكم. Par rapport à moi, c'est ma grand-mère. Je la respecte. باش نقول لها un truc, merci infiniment et ربي يحفظك إن شاء الله. ان شاء الله ربي يحفظها ويطول في عمرها ان شاء الله. إن شاء الله, merci. Donc c'est vraiment intéressant le fait que ta grand-mère خلات لك un impact positif في حياتك. Oui. Ou même des principes اللي حتمشي عليهم في الفيتور ou même دوكا. Exactement. C'est vraiment bien. الله يبارك ويطول في عمرها. Merci, merci. مزيان. Donc Hajar, de ton côté? Honestly, راح نقول Cleopatra. This is going to be so weird, mais ملي كنت صغيرة شغل vraiment واحد 7 ans ولا 8 ans كي قريت l'histoire تاعك شغل كيفاش هي كانت حاكمة لإيجيبت و هذاك الوقت و like the power اللي كان عندها شغل personnellement ولا من هذاك النهار she's always been an idol to me. Sinon par rapport à ça, tu قلتي ta grand-mère, tu قلتي Cléopâtre. Comment vous trouvez, est-ce que vous trouvez que la femme a sa place dans la société تاعنا en général? La question, c'est parce que
Je trouve qu'il y a sa place, oui, mais il y a toujours il y a quelque chose des obstacles aussi. Je vois. Oui, la femme تقدر ou oui, تقدر تكون même plus fort que des hommes certains trucs, mais كيما قلت لك شغل كاين واحد كيف يقولوا عقلية. اكزاكتومون كاين عقليه شغل دائما تحبس لا فام وشغل بالك جوست على جال هاد العقليه تقول جو بو با جوست باسكو باغ اكزومبل نمد اكزومبل تاع اون فام انجينيور اي حابه تروح تلقى خدمه دوكا هي كي تروح البوستول ونقولوا تان ان اوم يروح يبوستول اوسي شغل لا بوسيبيليتي تاع باش يخير لا فام ولا يخير لوم شغل لوم عنده بلوس دو بوسيبيليتي ما نكذبوش على روحنا تما هادي بالك شغل قبل ما البوستول تخمم في هاد العفسه ما تشقاش مام با ولا تقول ما نقراش مام با هاد العفايس باسكو على بالها بلي لي جون شغل راهم يمشيو بون سيغتان شغل مونتاليتي تما فوالا جو تروف بلي هادي سي ان دي دونك elle est découragée dès le début parce que على بالها واش حيصرى après. وانت يا امل؟ Bon, je trouve le monde, genre, la femme, c'est la moitié de le monde, en termes de composition femme et homme. باش ما يقولوش زعما حقرنا لي زون تاعنا. Déjà le 8 mars, c'est spécialement dédié à les droits des femmes. أنا je trouve que oui, genre كاين des trucs تلقى les droits تاعها et كاين des trucs non. Des trucs non ما عنديش بزاف idée c'est quoi. Mais quand même, راحت هذيك l'ignorance تاع بكري et عندها la liberté شويه la femme quand même à l'époque. Je trouve que oui. Et Inch'Allah, genre, تكمل هكا la mentalité. كاين des femmes oui ما يقراوش خاوتهم باباهم ني نانا. Mais quand même عندها la femme d'ailleurs les universités le pourcentage تاع les étudiantes أكثر من les étudiants. Exactement. C'est ce que je حابه نقول لك. قلت لك par rapport aux femmes aux ingénieurs en Algérie. Avec le pourcentage de les femmes fait le pourcentage des hommes. Oui. Alors la femme 55% ou là. Oui, داروا reportage غير كيما وداروا oui la femme algérienne أكثر من l'homme. C'est bien الحمد لله يعني. Oui, il y a ça fait plaisir qui te met l'information. Exactement, et en fait quand tu compares l'Algérie par rapport aux autres pays comme les pays arabes ou les musulmans ou là on trouve la femme quand même côté khidma surtout travail et non contraire par كيما قلت لك 55% لو كنت تروحي السعوديه 0% 0.5% ولا oui هما محقورين ماشي حنا باردون فهمتك بلي حنايا محقورين اوكي وي فهمتك وي دونك هنا تقول شي سافا par rapport à la politique de travail تاعنا elle est meilleure شغل فريمون كما قالت شغل العقليه راهي تتحل وكاين المجال باش لي فام شغل فريمون شغل يلقاو روحهم que ce soit خدمه que ce soit voilà في كاع لي دومين. Donc, puisque راكم في un club scientifique بين زوج سيلك دونك نحب نسقسيكم comme début شحال صافي وانتم فيه personnellement, on peut le chauffer. Comme membre, ça fait longtemps, vraiment longtemps. Mais comme un membre de le team et tout, عندي bon هاد العام والعام اللي فات aussi. وانا شغل داخله في le team. mais شغل مع الديبيو كامل لو كلوب سيلك ما كانش فيه بزاف دي فام شغل حتى مع الوقت ولاو دخلوا بزاف سورتو هاد العام شغل ولات نص كاع لي في وشغل فريمون سا في بليزير باسكو شغل تلقاي لي زوتر شغل كيما انتي تحسي روحك بالك بلوز الاز كو لو كون كانوا قاعدين alors voilà شغل it's a really good space to be in. وانت يا امال شحال صافي وانت يا مون presque un an. D'ailleurs, parce qu'on a L3, mais Hajar M2, donc logique تكون قبلي. Oui, presque un an. Bon, أنا c'est là qu'عرفتو في L2. الآن ما عرفت ما كنتش نعرفه. Et L2 كي شفتو et شفت الديناميك اللي كانت فيها قلت c'est bon ندخل. Et oui, الحمد لله قدرت ندخل après 6 mois, 7 mois قدرت après plusieurs trucs à faire قدرت ندخل et وليت membre actif في le club. Donc, c'est comme, vu que vous êtes des femmes ou vous êtes aussi adhérente au club Select, est-ce que vous trouvez que la femme, ou là vous, autant que femme, vous ajoutez comme de la valeur un plus ou là vous ajoutez un truc un homme ne pourrait pas l'ajouter? Oui, pour moi, genre, la femme, elle est plus organisée les tâches.
حنتحاوز اليوم هاجر apparemment. ولا غير تتحاوزي على بالك شغل نو لي زومي باكلي وبالك Non, pas du tout, mais côté gérer les trucs, genre en même temps. Oui, multitasking. L'anglais. Ok, so par rapport à la question, je suis assez pas parce que je fais l'homme ou la femme, les deux ont des valeurs ajoutées le club. Mais par rapport les femmes, elles sont plus organisées, they can multitask, ils connaissent un peu partout, même for managing, ils savent très bien. Déjà, هنا هاد العام عندنا plusieurs responsables راهم دافي وراهم يجيريو très bien الحالة والكلاب راهو يمشي really well قاعد تما فوالا نحيوهم déjà. Donc, est-ce que c'est comme autre question par rapport à vous, genre au plan personnel. نبدأ بهاجر. هاجر قولي لي زعما من على 10 ans كيفاش راكي تشوفي في روحك؟ اوكي alors من على 10 ans ان شاء الله I'd like to have my own business. That's for one. أنا حابة aussi نبين place la femme. Vraiment que أنا حابة نبين place la femme في la société et comme ingénieur aussi. أنا par exemple قريت مازالني نقرا automatique système. domaine déjà في la section تاعنا كاين majorité les hommes. ما كاينش بزاف les filles. وني حابة même في الورك places يكونوا plus de femmes aussi parce que déjà كي يكونوا plusieurs طفلة شغل ensemble تحسي روحك plus à l'aise plus je sais pas sécurisé بالك alors شغل I want to make that difference أني حابة I live the experience هذيك like ونسي نجيب des femmes معايا aussi تسماك شغل باش يدخلوا باش نكونوا tous ensemble voilà. C'est vraiment inspirant. You want to inspire other women to like do like you, to be like باش يكونوا s'épanouissent في الدومين تاعهم. That's one of my goals actually. I'd really like to. I'm working on that actually. الله يبارك. It's really interesting. وانت يا امل من على 10 ans نقولوا كيفاش راكي تشوفي في روحك؟ في كل دومين راكي تشوفي في روحك و comment tu vas voir les choses من على 10 ans؟ Un truc. هاجر تعرضيني la conférence تاعك. Bien sûr, ça allait. Pour moi, comme نقرا télécommunication, Inch'Allah après 10 ans ingénieur en réseau, spécialement أني حابة Internet of Things. Internet of Things c'est ما كاش بزاف في الجزائر. D'ailleurs هي في 1990 اللي دارها نبدا نحكي ما نحبسش bref. Voilà ingénieur en réseau dans une société. C'est pas propre société تاعي نخدم privé bien sûr ما نخدمش في l'État et voilà le rêve تاعي c'est ندخل Internet of Things en Algérie. معليش تطيبي بك شويه le terme c'est la première fois نسمع. Internet of Things c'est une technologie basée على عندك plusieurs objets يكونيكتيو بين بعضهم. نمد لك un simple exemple اللي يقدروا يفهموه les gens. Par exemple, là, في الخدمة ياك مولي لا ميزون ياك حاب تشوف اسكو في الفريغو تاعك عندك جو سي با ان فروماج ولا دونك عندك اون ابليكاسيون تبعت اون كوموند الفريغو اي تشوف الا كاين اوتوماتيكمون تبعت لاليمونطاسيون هو يجيبو وحده يخليها لك في لابوط كي تلحق تلقى الفروماج ديجا كاين اي الا ولا ما كانش بلا ما تسقسي ولا اوتوماتيكمون يبعت les ingrédients, c'est pas les ingrédients. La liste, et huma يجيبوا plusieurs exemples à la Internet of Things. C'est vraiment intéressant, mais n'importe quel truc ou là appareil لازم يكون aussi smart باش يدلك الخدمة اللي نورمال ديرها انت فيزيكمون. ان شاء الله من على 10 ans نشوفوك تكوني ليدر في هذا الدومين. ان شاء الله. C'est vraiment intéressant. ان شاء الله هذا الكونسيبت انت اللي وليت تدخليه كاع. ان شاء الله avec plaisir والله. Donc je crois que vous êtes vraiment intéressante. You're really interesting. Le fait vous avez partagé avec moi ou avec les auditeurs vos rêves ou vos visions des choses à la société, à la femme, à la tout en général. Le كون دوكا عندكم un message à donner. بصح your future daughters واش تقولوا لهم؟
Okay, so I would tell my future daughter or daughters to not like to break stereotypes because there's nothing that should be like blocking them from achieving their goals. If they want to reach something, لازم يخدموا عليها، لازم vraiment يحطوا راسهم ويقدروا يلحقوا لها. شغل ما يخلوا ni la société ni زعما des personnes هكذايا يسيو يحبسوهم ولا un truc comme ça. شغل vraiment you just have to go for it. It's really a strong message. وانت يا امل ça serait quoi le message اللي حابه توصليه لتي futures filles ولا ta fille? Alors, mes filles, là, حيسموا هذا البودكاست après je ne sais pas quelle année. Bonne fête et soyez créatives. حنكملوا هذا البودكاست une dernière question. Donc la dernière question تاعي par rapport à la thématique تاع le 8 mars. وشنو هما vos futurs projets que ça soit في الكلوب ولا autre اللي ça peut toucher la femme au futur inchallah. Alors, par rapport au club, on a un événement vraiment كبير راهو جاي الشهر الجاي إن شاء الله راح يكون في début تاع avril normalement le 2 avril من le 2 حتى le 4 alors راح يكون événement تاع 3 jours c'est شغل درناه spécialement pour les femmes vraiment pour les encourager باش يدخلوا especially في الدومين تاع le tech parce que en général il y a un manque ou que je suis découragée et tout. C'est juste pour vraiment voir لهم بلي voilà عندكم une place بلي وباش يوروا les compétences تاعهم et tout. Alors voilà, كاين un hackathon ou كاين des workshops aussi. Le hackathon c'est plus pour les filles اللي نقولوا عندهم des connaissances en tech en général ou راح نبوزيو لهم des problèmes des vrais problèmes تاع des sociétés et tout وهما لازم يلقاو des solutions IT solutions for those problems ومن بعد bien sûr كاين des prix et tout راح vraiment نكرموهم على le travail تاعهم et راح يكون aussi des workshops pour les filles اللي شغل مازال ما عندهمش les bases ولا بالك عندهم juste les bases ومحبين يتعلموا اكثر par rapport au web development هاد لا فايس كاع alors هادي راح تكون pendant la première journée وين vraiment يقدروا يتعلموا يافونسي و they really develop their tech skills. باش نقول les auditeurs تاعنا في البودكاست باش يرست بونشي في la page تاع سيلك ويسابون ليها هكا باش يشوفوا les nouveautés par rapport à cet événement inchallah. Oui. Ouais. وأمل vas-y. L'événement اسمه Cyberpink. Les inscriptions تفتحوا le 1er mars. Inscrivez-vous les filles. À ne pas rater, franchement, là. Et les réseaux sociaux, on a une page Facebook et Insta, Cyberpink. Très bien, donc c'est une page Insta ou Facebook spécialisée dans l'événement BOC. Oui, exactement. راح يكون فيها كاع les updates تاع l'événement. تسمى vraiment إذا راكم intéressés في هاد العفسة كونوا برونشي باش ما تعطيو حتى occasion. C'est vraiment intéressant. Inch'Allah, les auditrices, mais auditeurs, auditrices, ils vont saisir de l'opportunité chez chaque l'événement d'Acom. En tout cas, ça m'a fait un énorme plaisir qui dit tout local تاعنا وقعدنا وقصرنا surtout وضحكنا. Donc, comme ça, Hajar ou Amel, c'était vraiment un pur plaisir de pouvoir parler avec vous. Merci à vous à l'invitation. Le plaisir est pour nous. It was a pleasure for us too. Thank you very much. You're welcome. Thank you. Hajar, you didn't get the chance to talk in English at all. I talked a little bit in English, a few phrases. Yeah, would you like to add something in English? English is the language of technology. Learn it, guys. Yeah, you should do it. Yeah, as Hajak said, yeah, English is the language of communication in general. You'll need it in the future, so just try to learn it as early on as you can so that you can really advance in your future career and yeah. Yeah, and if you want to learn English, go to Hajak. She's a great teacher. Yeah, I am.